Yo cantaba En en la español. iglesia, yo en los cultos de niños, yo cantaba, mi mamá me ponía a ¿Te cantar. acuerdas de alguna canción? Me da pena, me da pena. Como alabaré, alabaré, alabaré. Dale, dale. Alabaré a mi Señor. Oh, esta es la Jerusalén, qué bonita eres. Aquí todos los cristianos me van a No. comentarios como... ¿Regresarías a la iglesia a cantar? Sí, pero no quiero que me quieran ahí. Mira cómo tengo tatuada la cara. No pasa nada. No, Es que me da parte de tu vergüenza. vida. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, ahí va. Qué bonito eres, calles de oro, mar de cristal. Y en esa calle yo voy a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Y en esa calle vamos a caminar. Calles de oro, mar de cristal. Papá, Ahí estaba el merengazo ahí. diantre, aquí bajó una gloria increíble, loco. Hacho, me sentía como si tenía como 13 años otra vez. Pero mejor que los rabacucus. Sí, mejor, no. Los Muchacho. rapocucos tienen que venir aquí a ver qué hay. Ay, Dios mío, pero eso Siento estaba la encendido. gloria. Sentía la gloria de nuestro Father. Alabado sea el Señor. Papá, Estaba heavy. no me hagas convertirme en una gloria más, Mira, más potente. Mira que mira. tengo la piel de gallina, brother. mira eso. ¿Viste? Y ni pelo tengo, pero están parados toditos. Te acordaba de la campaña que daban allá en la República. Muchachos, nos tiramos para los barrios y todas esas cosas. Yo me acuerdo a los 11 años, estando en una campaña bajo tienda Sí. y ahí cantando corito. No, tú sabes, yo creo que las primeras veces que yo hice coritos así, pentecostales, fue en Venezuela, en la iglesia Nuevo Testamento, Ajá. en Valencia. Oh, wow. Y, brother, te digo, una cosa increíble, loco. Hasta la quimbamba, eso era tardísimo, bro. Yeah. Y eso Era lo que había. Yeah. No había música nueva, no había estilo nuevo, solo la gente adoraban con lo que tenía. Pero no era merengue, No, ¿qué era ni entonces? salsa. Que era cumbia. No, a cumbaya. A cumbia. Sí, porque A capela. según Larry, no podemos cantar eso. No, sí, Esos coritos. según el varón de Dios, pues no. Chach. Se cantan, nada más se cantan sin ritmo tal vez, pero se cantan. Mira, pero hablando de eso, qué cosa, ¿eh? No, me envolví en el video. Ese videíto, ¿eh? Y tú sabes, cuando vi ese video, yo jamás pensaba, I never thought that 6ix9ine se había criado en la iglesia. ¿Verdad? And, when I look at him and I know some of his story and his Yeah. current story, ¿verdad? En los líos que se metió y Ujú. cosas así. And, nunca me hubiera cabido en la mente que Lógico, se crió en la iglesia. ¿verdad? Es como que no hace sentido. Yeah, Pero es interesante que tú lo dices porque es por la apariencia. Yeah, O sea, tú lo ves y es como que, no, este tipo nunca pisa una iglesia. right. Pero es interesante porque me rompe el corazón como él lo dice, o sea, él reconoce. Yeah, Y él lo dijo, sí me gustaría, tú sabes, volver Yeah. a cantar a la iglesia. Yeah. Y te digo que por lo mejor es que él ¿cómo te dice? He puts together like how he used to feel right, singing at church right. and what he's missing now. Yeah. And he's like, yeah, absolutely. I will go back to church and sing. Yeah. But look at me. Yeah. No, he says something interesting. He goes, tal vez los cristianos no van a No me querer ahí." acepten. So that's deep. It's deep. I'm gonna tell you, I've never been a fan of his. I never liked him. ¿Verdad? Nunca me ha caído, no sé, ¿verdad? Yo tengo una sobrina que was like, loved his music, loved him. Yeah. Y inclusive, ¿verdad? Cuando pasó lo que le pasó con la cárcel y después él choteó y Yeah, salió, ¿verdad? Como que me dio como que este tipo siendo guilty Mhm. por chotear, ahora está afuera, está protected y Yeah. cosas. Pero la perspectiva mía cambió completamente cuando vi este video. Mira, ¿Verdad? tú ves, a mí me Porque cambió. vi un humano necesitado.
en vez de ver un humano desatacado. I mean, yeah, I can see that. I can see that. Pero a mí me cambió la perspectiva. Yo vi en entrevista con Molusco y ahí él se abrió bastante y fue bien claro, tú sabes, bien directo, bien honesto con todo y mostró, ¿cómo te digo? La parte, la parte humana y real Yeah, de él. yeah, Tú sabes, no la imagen y artista que él tuvo que crear en ese entonces. yeah, Tú sabes, para ser famoso y qué sé yo cuánto. So que entendí muchas cosas, tú sabes, y pude, y es como tú dijiste en un programa anterior también, que tú te criaste no juzgando, tú sabes, aprender a no yeah, juzgar. Yo en ese sentido he sido bien así, tú sabes, también, y me he sentido más identificado con personas así, ¿entiendes? yeah, Eh, Lógico, yo no tengo tatuajes en mi cara ni nada por el estilo, ni el pelo, tú sabes, de colores, ni nada así. O sea, no soy extravagante en ese sentido, pero siempre he tenido una inclinación a ese tipo de cosas, tú sabes, tatuajes, yeah, piercings y todas esas cosas, a ser diferente. Y creo que por eso me identifico con personas así, no las juzgo. yeah, ¿Entiendes? Las veo y no hay como una de que, mira, y este tipo, o yeah, esta yeah. tipa, y qué sé qué, tú sabes. Es como que nunca veo ese lado ¿sabes? Yo creo que yo juzgo más si te veo normal con una, tú sabes, con una corbata así, que sé que en mi mente yo puedo decir, este oculta algo, Yeah. ¿entiendes? Versus el otro. Lógicamente, a ese punto Yeah, tú no no, ocultas nada, tú sabes. This is who I am, this is my life. Claro, estás totalmente expuesto, Yeah, yeah, ¿sabes? Pero sí, ese comentario me chocó bastante, yeah, bro. yeah, Me chocó bastante cuando él dice, pero mírame. O sea, yeah, mírame la cara. yeah, ¿Sabes? No me van a aceptar así. yeah. No, y nosotros hemos hablado, we've talked about certain things or these things, what if somebody like this comes into our church? Ujú. Before, we've talked about this before. And it's different when you finally hear somebody express that. Yeah. Like, oh, I would love to go, pero I don't, or I don't know if I can because if I go, they're not gonna want me there. Mm, And you think about it, church has become so dressed up, right? yeah. And whether it's moda, whether whatever, ya pues las mujeres no están usando falda larguísima, sino, ¿verdad? But there's a decorum, right? There's a dress code. Sea la iglesia más moderna, pues, you got the ripped jeans, you got the look, Right. you got the look. But usually the people are, clean looking, there's a image que quieren portray. I mean, ¿Verdad? yeah, Clean, fresh, yeah. ¿verdad? Entonces, you see somebody like this, vamos a decir que, como hemos hablado, ¿verdad? Dios lo transforma, Dios lo cambia, Dios lo restaura, y entonces él está en un altar cantando. Yeah. You're not going to see him naturally, ¿verdad? En lo natural, the same way you see the worship leader that you're used to seeing. And I think about Elevation, But- Chris Brown, recortadito, afeitadito. And now you got a guy like Tekashi 6ix9ine que se para ahí arriba. Naturally, and I'm not saying that this is right, but what I'm just saying is naturally, to his point. Right, because I feel like we have already created this image in our head that it's like, oh, you're Christian, you have to look a certain way. Oh, you're a pastor, you have to look a certain way. Right. You're a worship leader, you have to look a certain way. You know what I'm saying? So it's like we have conditioned ourselves. We have put walls and stuff like that into Christianity. Yeah. So I mean, obviously, it's gonna create like what, Yeah. like what's this? Yeah. Well, especially if the church has never seen something like that. I mean, And- obviously, you and- know what I'm saying? Like, And I think it's a learning experience for the church because the problem is, and it's like we watched the movie Jesus Revolution. right? I don't know if you've seen the movie. No. It's a really, really good movie. If you haven't seen it, I encourage you to watch it. But it's about the era of the hippies. Hmm. And so the hippies were trying to find out truth. They were trying to find out
experiences. Right. And they were using drugs. They were using different things, Mhm. right? Peace and love. That was the vibe. It was, very free, and I don't want to be bound, and I want to find truth. Right. And the problem with the church was the church at that time had a certain decor, a certain dress code, a certain, we're talking the 70s. Yeah. And so you get these people who don't wear shoes, wear a vest with no shirt, So que chocó You know, bastante allá. barba, todo, olvídate, revolcado. They look like John the Baptist. Wait a second, he like John the Baptist? That's another topic. Hey. But people didn't want them in the church Mm. because they didn't fit the mold. Right. But the problem was, if the church didn't take them, you know who will? the world. But this is my thing. And you probably know a little bit more about this. Is that who came up with this model? Man. I mean, obviously, because los extraterrestres no han llegado, no habían llegado todavía, llegaron Right, a los otros right. días. Pero, Cuando llegamos nosotros, yo te dije eso. no, bro. Llegaron, cuando nosotros estábamos grabando, llegaron. Llegaron. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo. Que casi te llevan y todo. Sí, sí. Me tuvieron que lavar el cerebro, pero yo me quedé con un ojo abierto. Me hicieron así. No, pero... So, nada más me acuerdo de la mitad. My God, bro. Cuando llegaron, pero no me acuerdo cuando se fueron. No sé. Ay, todavía. Todavía yo creo que están por ahí. Okay. Me imagino, loco, este tipo me sacó. No, pero en serio, like, ¿quién se inventó ese modelo? ¿Quién dijo, este es el modelo a seguir y hay que vestirse así, hay que hablar así, que hay que hacer esto así? Ok, pues tú eres griego. Ajá. Tú sabes que hay una secta cristiana que se llama los griegos ortodoxos. Ajá. Pues entonces, antes de que viniera a la civilización oeste, Ajá. there was always unos ritos, ¿verdad? O sea, un estilo, un tipo de servicio. Mas, sin embargo, ¿verdad? La primera iglesia, que era la iglesia primitiva, que en realidad, si tú lo piensas, ¿quién dice que Pedro es primer papa? La iglesia católica, ¿verdad? O sea, la iglesia católica significa universal. Uh-huh. Originalmente, la iglesia católica no era en que se convirtió. Uh-huh. Era la iglesia primitiva, Yeah. que se crearon 3 concilios. Si tú miras en el libro de Hechos, se crearon diferentes concilios. Yeah. Entonces, estos concilios, pues entonces, they made up pretty much how they were going to serve, what our services were going to look like, how you were going to approach the sanctuary, y cómo tú ibas a venir a la iglesia. ¿Tú me entiendes? Entonces, that transferred over to American culture as America developed, and so then you got what is the American church. Right, but you see what I'm saying? Like, so it's not even, how do I say this? Like, because we put the whole thing, and I feel like it has to do with a social thing. Absolutely. I think here in America, we got to the point that even to go to church, if you weren't part of a social class, you wouldn't be able to go to church, or like to the American church, Mhm. where everybody goes. You would have to have like tu culto ahí, escondido. I feel like I don't know much about like the American history, but I feel like that's how it is. You know what I'm saying? Like, because like the only people that used to dress like that, it was like personas que podían. Well, yeah, I mean, you had to have a certain amount of money to have a suit and tie. So you know what I'm saying? Suit So and it's tie is like, not cheap. so look around in That's churches. That's why you don't see me with many. You know, that's why you don't go to church. I go to church. So that's what I'm saying. It's just like if you look around, like back in the days, that was el estuendo para ir para la iglesia. Yeah. So Yeah, it was the standard. You know what I mean? You had to wear this, so you had to go a certain way. You had to do this.
And we've talked about it. I understand the formality, right? In a sense of approaching the presence of God in a formal manner. ¿Verdad? Como no todo es relajo, no todo es But this is my thing. Where in the world says that that's formality? What's formality? Formality as we know it, as you understand it. Okay, but what's is the same thing like as people say like we're your like Sunday best. Yeah. It's a cultural thing, though. Okay, but As people if understand, I show up like this, and this is the best I have in my closet, I'm still gonna be judged. possibly, because you got flip-flops on. Exactly. And I can see your But tattoo. but in my but oh my god, este rajatabla, bro. I didn't say I would. But ya tú estás I said señalando. because you got flip-flops. But and you I can see your target tattoo. straight up. Because You went straight out to that. Are Like, we not on a show? Are we not talking about things? but you went straight up to it though. It's it that Because I'm pointing out. You said if I were to wear, so I'm pointing out. yeah, but I'm people- talking about my clothing. I'm not talking about tattoos or and you Well, pointing if you wear those jeans, things. can I see your tattoo? No, maybe. Okay, that's what I'm saying. So I'm looking at what you're wearing If right I now. have reap jeans, you can see like the one here on my leg. So You buy the ripped jeans on purpose so you it's can just see? like in there. No, but you see what I'm saying, right? So it's like that statement that it doesn't even make sense either. Oh, Sunday best. Well, I'm sorry, mamita. This is all I have. You know what I'm saying? Like this is my best. Yeah. Because I don't wear that type of clothes. So you're not gonna find in my closet a suit. You know, if I have to go to a wedding or something like that, I try. You Or buy you know, it? You buy it? you know, like I buy pants. You rent the suit. Yeah, I rent the suit. You know what I'm saying? Like or something like that. But you won't see that because it's not my style. I don't like to wear them. I feel like, you know, in my mind, like no, I don't like them. So you're informal. Yeah. Yeah, that's it. So you know what formal is then. But this is a mentality that like the world had put on. No, it's man's standard. It's like if you're a pastor of a church, you're gonna want the people that lead to look a certain way or to dress a certain way. But why? That's I just want to understand like the because, why. because Because it's like the you know why? Because you know why? Because that's the reason why 69 or 6ix9ine, to be more specific, because he's not allowed to call himself like whatever Tekashi. Mhm. Because that was you know, he bought that name, like he bought it. Oh, okay. Yeah, I didn't so know that now story. legally on papers, that's not his name. But yeah, 6ix9ine or whatever. That's the reason why he said that. Well, no, Because but, we in my the church. in defense, what people wear and how people and tattoos on a person's face and stuff like that, and that's different. That's no, and I'm not justifying. What I'm saying is that it's different because he can show up. Let's just say he shows up in a suit and tie, but still, what's on his face is always going to stay on his face. Exactly. So no matter what he wears, that's always going to be there. Is what I'm getting at. Okay. And that I think that is really what makes him feel the way. I don't think so much his clothes. I think is what he's. Well, no, got on him. I'm not saying about the clothes. I mean, like You know the what I'm clothes is the clothes I'm or saying whatever. in his case, I think the tattoos on his face is really what make him feel isolated. I mean, I can see that. You know what I I mean? can see that because it's something like, I mean, you cannot hide. Yeah. You know, and the rest of the body, you can do it. Yeah. You know what I'm saying? And even if he shows a little bit on your hand, you're not gonna change that. You You can't hide that. You cannot hide even that. if he gets tattoo removal, you can't. He's gonna have a scar. But He's this still is gonna look different. right. But this is Different. then I'm not this gonna is. say weird. I'm gonna say different. I mean, yeah. But this is my thing then. So technically, if we technically speaking that way, then he will never get accepted. No, right. And I think that's what his biggest issue is. And because I'm gonna tell you this, I think the church now more than ever, I think clothes is the least thing that people look at now. I would say in general, looks. And right, looks. I think people are still more focused on the tats, the hairstyles, different things. I think clothes at this point, because of where our society has gone, I think clothes is. You know what I mean? I think in general everything. Yeah, has but I gotten a feel little more like informal as far as dress goes. tattoos,
piercings looks in general, they've been longer than clothing. All right, because You know, clothing, fashion clothing and things changes like all that. the time. So that's what I'm saying. Think about So it should be at this point, it should be more acceptable that, you know, I don't look at you weird because you have a tattoo or a piercing in your face or something like that, versus like, you know, if you wear like ripped jeans or, you know, something very revealing or something like that. For me, that's more like conservative on that aspect. Like, I don't care what you wear. You know, make sure that you know your body, you know the limitations of your body. Yep. But then after that, like, feel free, you know, like, get your style, something that looks good on you, that you're comfortable. You know what I'm saying? Like, and that is trending, is up to the code. Well, you were criticizing my old photos. What do you mean? No, but bro, Well, like, you were this guy. no, This, no. rajatabla eres tú, Señores, loco. si ustedes ven este tigre, no, brother. Tú no. estabas criticándome. Yo creo que la única vez en mi vida de que yo me vestía así fue cuando estaba en el Rey Jesús. Y eso era forzado. Pero lo hiciste. Pues lógico, ¿Por porque qué lo ¿verdad? hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Por amor a Cristo. Amor a la criada, ¿viste? Y había que someterse. Yo me tenía que someter a la casa. Tú sabes, someterme a la visión, someterme al pastor. Entonces, si 6ix9ine va a una iglesia, se tiene que someter a la visión. Eso está mal, ¿entiendes? Porque, pero es como te digo, no todo. Un ejemplo, yo estaba ahí, ¿verdad? Vamos a decir, sea lo que sea que pasó, caímos ahí, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque caímos ahí, aprendimos bastante, crecimos un montón, todo, ¿verdad? Tremenda experiencia. Pero al final, e incluso en el proceso. Yo estaba ahí. Bueno, en lo que yo entiendo y en el momento que yo estaba ahí, claro que sí. No me preguntando, nada más preguntando. Pero oye, para lo que calificar. no, pero óyeme. Pero yo entendía que ese no era mi lugar. Porque yo sé que dentro de mí yo soy diferente. ¿Entiendes? Yo tenía el pelo largo, más largo que ahora todavía. En ese entonces tenía gauges. Y eso, a mí nadie me dijo, quítatelo. A lo mejor sí iba a llegar a un punto que tú sabes que sé yo que, pero el pastor a mí nunca me dijo nada, mi mentor nunca me dijo nada por el estilo. Fue el mismo Espíritu Santo que en ese momento me dio convicción, me dijo, mira, en esta casa, para evitar, vamos a coger un break. ¿Entiendes? Porque a lo mejor hay una hermanita allí que sé yo canto que tú sabes, que 10 más que todo el mundo y tiene un poco más de poder. El Espíritu Santo es sabio. El Espíritu Santo es sabio. Entonces te dice, mira, por ahora mismo, quítate esa vaina. Pastor, ese baterista, como que está medio carnú. Que quítate eso, no te pongas tichere, que se vean mucho los tatuajes y la vaina. Tú sabes. Entonces tú te cubrías tu tatuaje. Bueno, había que ponerse camisa, tú sabes, y corbata. Oh, ¿tú has ido a iglesia donde no se necesita camisa? Sí, claro. Sí, así. Ahí al lado de la playa, ¿verdad? Sí, Allá así. en Miami. En tent up. Miami Beach. Pero lo que me refiero es que, tú sabes, pero tipo, siempre había un como, tú te das cuenta, tú sabes que hay alguien siempre, un ejemplo, Angelique cuando llegamos ahí, Angelique tenía el pelo amarillo, loco, así, y cortico, como un machito. Y teníamos gauges y qué sé yo cuánto. O sea, a mí a lo mejor no se me veía tanto, pues tenía el cabello largo. No diga eso como un machito. No diga eso. Oh, Porque disculpa. ahora tú estás jugando. Es verdad, es verdad. ¿Tú me entiendes? Tenía el cabello corto. ¿Quién es raja? Mi gente, vamos a votar. ¿Quién es ese raja aquí? Porque tú estás hablando medio raro. Tú estás hablando bastante RT. RT. Aquí. No. No sé lo que pasa. Lo que pasa es que es el lenguaje, tú sabes, aprendido por el tiempo. Entonces, okay. toma un poquito de tiempo para, tú sabes, para destilar el lenguaje y adaptarse. Es lo mismo contigo, tú te creaste así. Sí, yo me crié así. Y entonces, mira, ahora tienes pulserita. Eso dice DAD, papi. DAD. DAD. You know me. Yeah. ¿Entiendes? Eso es así, pero... ¿Pero qué es un reloj? ¿Cómo que un reloj? Una pulsera. Con cara de tiempo. Papá, te van a cancelar pronto. Yo te voy a desatar unos códigos aquí en este show. No. Estamos nada más comenzando, mi gente. No te me conviertas. No, pero tú entiendes lo que yo te digo. O sea, es tiempo de que dejemos de pensar esas cosas así y en vez de enfocarnos en eso. Here's the thing. Tú lo dijiste, que hay diferentes iglesias, claro. Hay diferentes pastores, claro. Hay diferentes visiones y maneras de llevar la cosa.
Seguro. ¿Por qué? Porque we see it right here. You carry out your life a certain way. I carry out mine a certain way. Aunque somos mejores amigos. Pero Yeah, there's things that I don't do that you do. Yeah. Viceversa, ¿verdad? Entonces, si ese Sí, pero no seas tan así, porque ahora la gente va a pensar que tú sabes que yo soy open mind y... tú te dejas crecer el pelo. Yo no puedo. Tú ves. Tiene que ser específico. Tú ves. Porque hay gente ahí que son malas. Tú tienes tatuaje y yo no tengo tatuaje. Ni pienso ever ponerme un tatuaje. Como que no. Si tenemos que hacernos uno, like matching. No. A menos que yo esté drogado o algo, que tú me endrogues Ah, no. o me envenenes o algo. Ahora soy yo. Que soy yo que te voy a endrogar para hacer el tatuaje. Señores. Es que no me cabe. Eso no. No, pero es lo que te digo. Dios creó a todo el mundo diferente. ¿Entiendes? And that's what I mean. So you have different pastors with different visions for the house, right? And I do believe there's a church for everyone. Absolutely. There's Yeah. a church for everyone. Es como hablando con mi suegra un día. You see pastors, y eran unos pastores jóvenes, and their church was full of older people. Mm. ¿Verdad? Y uno se pregunta, pero why is there only older people, but they're young? And she says something, right? Como la sabia que es. She goes, hasta los ancianos necesitan pastores. ¿Tú me Wow. entiendes? And it just hit me as to, okay, there's a place for everybody. Ahora, hay gente que brincan de iglesia en iglesia por sus caprichos y whatever, como predicaba el pastor No, el no, domingo. exacto, sí. Pastor Ricardo, buen mensaje. Saludos, bendiciones. Hey. ¿Verdad? Eso pasa. Yeah. But I think there's a place Oh, yeah. for everyone Oh, yeah. to feel like they belong. Absolutely, yeah. And when I say belong, I don't mean where sin belongs, Mm-hmm. but I believe where that person maybe can go there, freely worship. Y la clave no es que el hombre cambie a la persona, No. ni que sea lo que ¿verdad? El pastor o lo quien sea quiere ver, Yeah. sino que sea lo que Dios quiere ver en esa persona. Exactamente. Y los cambios que el Espíritu Santo va a hacer no el hombre. Exactamente. And the problem is the church has wanted to forcefully change Yeah. people the way they want people to look Right. and be. Right. And that's not our job. I mean, no, that's not biblical. No. It's like, no. that's, Our job is to equipar, yeah, enseñar, yeah. edificar. A las familias de la tierra. ¿Viste? ¡Eh! Pastor Ricardo. Ya. Ey. Mira, está ¿Viste? casado con la visión, papá. Está, you know? Ey. Estoy I'm there, bro. Ey. I'm ¿Ya there. tú hiciste la clase de Nuevo Pacto? Sí, hoy Ok, sí. ok. ¿Te Hijo de bautizaste? pacto, sí. Hijo de pacto, ¿te bautizaste? Yo me he bautizado cuando tenía 13 años. No, eso tiene que renovar, papá. Eso se venció. Eso Se venció. se venció, papá. Ya. Eso tiene que Papá, botar eso. cuando yo me bauticé, yo era pentecostal todavía, así que No, pues usted tiene que Eso- reanudarlo porque eso te bautizaste bajo otras leyes. otra. Esta es la ley de la gracia ahora. Ay, papá, yo estaba en gracia, gracias a Dios. Diantre, loco. No, pero es cierto, Es loco. otro tema de, Es cierto, el otro bautismo. de bautismo. Ya, bajo las aguas. Ujú. Papá. Yo, ¿Qué yo pasa? no voy a entrar en eso porque vamos a cambiar el tema, pero No, sí, no Es lo otro. cambie, no lo cambie. Pero, and it's sad to see people like 6ix9ine say something like that. Es Oh, como no, digo, that- me rompió el corazón. Because it's sad to think that sometimes even in our own churches, Ujú. si alguien así entra, vamos a decir que la que está tan restaurado, convertido y se pone a cantar ahí al frente, que alguien lo mire raro. I mean, and this is my thing. I feel like it's still going to happen no matter where you go. Because at the end of the day, whether the pastor has a vision, has, a different ways, might be super modern. Not every, like you said, Yeah. Like there's a church for everybody, but even like the anciano necesitan un pastor. Maybe por necesidad de ser pastoreado, I'm in a place. Yeah. But I don't feel or I believe the same way that, that the pastor feels or, claro, like his claro. vision. But I'm in a church. Yeah. So if I see something like that and I don't align with the house, I'm going to say something or, I'm going to complain Yeah. o empezar un chisme, una vaina así, ¿entiendes?
But that's the thing. And that brings me back again to something that I already mentioned to you is on that point, I do understand that there's a season and there's a place for everybody. But when you a Christian and you have a maturity, the how I explain this, like cuando tú llegas a un punto de madurez en tu vida cristiana, vida espiritual, y tú entiendes, ya has entendido el proceso, ya has entendido tu llamado y todo esto, y estás por el proceso ese de, tú sabes, de encontrar tu lugar, pero estás sirviendo en una casa. Y aunque tú sabes muy bien que a lo mejor esa no va a ser, tú sabes, tu lugar de morada ya, pero tú entiendes el orden divino, tienes una madurez espiritual que puedes entender, puedes someterte en una casa, puedes adaptar una visión por el tiempo que estés ahí. Oye, aunque el pastor diga verde y es azul, tú lo vas a ver verde y lo vas a aceptar como verde. ¿Entiendes? Yeah. Sí, yo entiendo que la verdad los hará libres. Y hay momentos que hay que confrontar la verdad con la palabra. Yeah. Lógico, yo no me voy a parar ahí y voy a confrontar al pastor, tú sabes. Yeah. Porque tiene que haber un orden, hay un respeto y qué sé yo cuánto. Pero si hay algo que está desalineado, pues lógicamente, pues entonces yo me echo un poco para atrás. Yeah. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando en algo en general. Un ejemplo, si ya Dios te ha dado una visión como cabeza de la casa y tú estás haciendo ahora mismo un programa que Dios te puso en las manos y te dijo, trabaja de esta forma y vamos a hacer esto de esta forma, y tú estás trabajando en la casa de esta forma, no es mi lugar como miembro, como hijo de la casa, yo agarrar y decirle a fulano, decirte a ti, no, pero ese pastor está como que ciego. Porque ahora lo que se está moviendo es el teque-teque. Eso es lo que deberíamos estar cantando aquí. ¿Por qué no pone que canten esa canción? Yo entiendo que ya en ese momento ya me desalineé. Ya estoy totalmente, ya en ese momento yo debería poner la resignación e irme. Yeah. O sea, como un cristiano, como un miembro, cuando ya tú empiezas a hablar de esa forma y ver y de salirte de lo que es la visión de la casa, ya. Yo considero que ya en ese momento llegó tu momento de expiración y ya te puedes ir para otro lado. Y yo creo que eso pasa cuando tenemos miembros o hijos en la casa que están así, desalineados, no están casados con la visión, lo están haciendo ya por compromiso o porque, bueno, es un mandato ir a la iglesia y bla, 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 lo que sea, para estar de que bien delante de los ojos de Dios. Y cuando alguien viene a la iglesia así, con una vestimenta totalmente diferente, con tatuajes, con una apariencia diferente, pero con un corazón ¿cómo es? Redarguida. Redarguido. Redarguido. Eso, con un corazón redarguido, no lo ven así. Yeah. ¿Entiendes? Entonces, pero el pastor lo ve Yeah. y el pastor lo acepta Yeah. y el pastor abre las puertas. Porque, ¿Entiendes? yeah, porque tiene visión. Entonces, ahí es que yo digo, porque entonces es el pueblo. Yeah. O sea, hay muchos Yeah. pastores que a veces culpamos a los pastores, pero es el mismo pueblo. Porque Yeah. a veces uno no llega ni siquiera hasta donde el pastor. Yeah. ¿Entiendes? La misma Yeah. gente, nosotros mismos sacamos un ejemplo. ¿Cuál es la visión de nosotros? Alcanzar, restaurar y edificar. ¿Entiendes? O sea, Yeah. en ese momento cuando dice alcanzar, no hay parámetros, no hay reglamento de que si no se ve así, si no se ve asado, no lo alcance. Eso es como algo que dijo el pastor el domingo. You know, that we're not here to look for people from other churches. We're here to look for people that are lost. ¿Entiendes? ¿Verdad? Y como te digo, and if you haven't watched it, check out Jesus Revolution. In the movie, it starts off and the pastor is, you know, he's looking at this hippie movement on the news porque eso como que está la onda que está corriendo. Yeah. And he's talking to his daughter or whatever. And so, en realidad, él dice algo que, según lo cuentan, porque fue una historia real. Yeah. Un cuento de cuentos reales que pasaron. Una historia verídica. Yes. And he tells his daughter, abuela, yo creo que Dios me mandó un hippie para yo entender. What? Ahí está. Y Dios le mandó un hippie. ¿Viste? Y entonces él está hablando y le dice al hippie, or your people. And the hippie tells him, well, the problem is your people won't accept my people. ¿Verdad? And he's talking about people that are in church. Right. In church. And so the pastor starts to allow him
to go to the church and people in the church. And there's something that in the movie they say, which for me, I think is, how do I say this, is necessary for pastors to do for their members. And I think it happens through preachings, it happens through teachings, it happens through things that go on, changes throughout the church. Yeah. Where the people that are in the church, they're from the church, they dress a certain way, act a certain way. They say, oh, we don't feel comfortable because these people are here. And the pastor goes, well, maybe I need to make you feel uncomfortable. And when you think about it, the gospel itself is uncomfortable. Right. Right. It should never make us feel comfortable. Yeah, no. The only thing that should make us feel warm and fuzzy is the love of Jesus. Yep. Right? That he died on the cross for us and that he loves humanity. But everything else should make us feel. Yeah, if you're comfortable, start worrying because right. Even in your spiritual life, if you're comfortable. Yeah. You better start questioning. Like, what's going on? You know what I'm saying? So, even with decisions that I've had to make recently and stuff like that. Yeah. They make me feel uncomfortable. But at the same time, I know it's for growth. Yeah. I know it's for better. I know it's for where God is taking me. And so, like you said, cuando tú ves un pastor que ve eso, siente eso, sabe que es de Dios, aunque no es popular o aunque la gente que están, ya tú sabes, establecido. Yeah. Pero en realidad la iglesia es para todo. Church is for everybody. Church is for el que tiene tatuaje, el que no tiene tatuaje. El que tiene prenda, el que no tiene prenda. El que tiene arete, no tiene arete. Yeah. ¿Tú me entiendes? O sea que si nosotros vamos a limitar lo que es la iglesia según una vestimenta o según una apariencia, entonces ya no decimos que el evangelio es para el mundo. O para todo el mundo. Nada más para los salvos. Because that's what we're making it. Yeah. ¿Tú me entiendes? Entonces, y es como decía mi papá y dice mi papá, cuando llegáramos al cielo van a haber muchas sorpresas. Gotcha. Because people that you thought weren't saved, ahí van a estar. Ahí va a estar 6ix9ine ahí. Yeah, entonces, procúrate tú, de tú llegar. Exactamente. Porque puede ser que la persona que menos tú pensabas que iba a llegar, llegó y tú estás lanzado. Entonces, iglesia, church, relajando en serio, mi gente, my people, these are things that we need to focus on as the body of Christ. When we see videos like this and we see people like this, yeah, and it doesn't matter what influential status they may have or may have had, these are people that need Jesus. I mean, absolutely. And you can see it in the video. The guy gets all emotional. Oh, yeah, no. He's about to cry. Change right. completely. From, si tú ves los videos de él, the grills, everything, the image, the persona. Yeah. And to seeing a real person who needs a real Jesus. Yeah. I mean, because that's the whole thing. Man, it's just it's sad but at the same time it's like it's eye-opening situations because it lets you understand that who are we? Yeah. To judge first of all, yeah. Or to put like standards when Jesus himself didn't judge us or put like standards, to die on the cross for us. Yeah. So it's like, if I was accepted and I was forgiven and I'm loved by God, who am I to like look at you up and down? Right. You know what I'm saying? And judge you and right. feel like, ooh, échate pa' allá. You know what I'm saying? Like, yeah. What? Yeah. I feel like on that moment right there, and I'm not saying that God would do that, but like in my head, yeah. I'm thinking like he's looking down and be like, dude, like what? Yeah. Yeah. Like what? Like for real, yo? Like for real? Well, the thing like, is, you know what I'm saying? Like, yeah. What we're called to judge is this. The Bible says, by your fruits you shall be known. Oh, yeah. So as a believer, I'm going to look at your fruits, and your fruits are going to tell me, based on my discernment, whether you're a son of God or not. Oh, absolutely. Right? Yeah. And it says that my spirit is going to let your spirit, right? No, o sea, there's going to be a connection there. That, oh, yeah. Okay, esto es un hijo de Dios. Right?
That's the judgment that the Ah, Bible. pues that the viste, word is saying. aquí estamos bien, loco. Estamos bien, mira, hasta camisa negra los dos y todo. No, lo que digo porque el estilo tuyo de vida, y si alguien nos ve a nosotros, dicen, nunca, esta gente no puede estar juntos. Exacto. How are they even friends? Pero el espíritu, El Espíritu Santo. papá. La gloria de mi Padre. ¿Viste? ¿Viste? Chacho, A que así es Dios. papá. That's God. ¿Viste? Eso es, di que el dicho ese dice que, di que Dios lo cree y ellos se juntan, ¿es cierto? Sí, sí. You know? Eso es así. So there's things that, yes, we have to be mindful of and pay attention to and Oh, yeah. look after. And then at that point, if I see your fruits are not godly, then what am I going to do? I'm not gonna criticize you. Mhm. I'm gonna preach to you. I'm mean, gonna try to win you over for Christ. We've been called to do that. Right. And the thing is, you get these people that don't look or don't fit the mold. Mhm. You get the John the Baptist. Yeah. Their beards all messed up, honey in their beard, comiendo langota, ese tipo un loco, está tostado, Yeah. Dan droga al hombre. No, el hombre estaba en un nivel con Dios tan Exacto, profundo. That he didn't care about nothing else. El hombre estaba allá predicando a la jungla. Que hasta a los animales para que se And I convirtieran. feel like he fulfilled, I forgot the verse that says, do not worry about anything. And he talks about getting ancients. I forgot the verse it is. If I remember, I'll put it in the comments. But he talks about that. And God called us to do that, because if we don't do that, that's when we get anxious. Yeah. That's when we start worrying about everything else, and we fall in love with money and all these things. Yeah. And I feel like he fulfilled that. Yeah. He didn't care about. No. Yeah, I get it. He looked like a crazy person and stuff like that, but that's based on our standards right now. Well, it's like if you go to downtown the land and you see somebody preaching the gospel, he's about to sing a Juan Bautista, what are you going to think? Yeah, El tipo está Yeah. tostado. yeah. Pero entonces el engavenado tal vez nada más predica en la iglesia o en la célula y afuera no ni testifica de Cristo. Yeah, that's what I'm saying. Like, Entonces, it's- who's doing the Great Commission? yeah, yeah, yeah. What's your style, Está fuerte, varón. papá? Relajando Family, está Hey, fuerte. Está fuerte. Aprendiste fuerte. eso de la gran comisión, ¿viste? Yeah, no. Está bueno eso. What's your style? What's your style, man? You see, that fits what we're talking about. Yeah. Like, what's your style? Yeah. It's crazy, though. Yeah, bro. It's crazy. That's God, man. Ya, mañana me hago un tatuaje aquí así, como el tipo este Mike Tyson. Yeah, bro, I still love you. Pero tú te puedes hacer el de John 16 aquí. John 3:16. Yeah, bro. Es que eso no fue tatuaje, eso fue el de eso que usan Pero- los football players. Tú tienes que ser extremista, loco. Sí, extremista de mi manera. ¿No nos llamaron a hacer radical for Jesus? Yeah, radical. Radical doesn't mean que me voy a hacer Hey, una radical, vaina de Mike Tyson radical, ahí. radical. Entonces Radical. me pongo a hablar con él también. Dale. Yeah, you know, Christ Jesus. Jesus Christ. Oh, mi gente, este tipo está loco. Este tipo está loco, señores. Elando family, we love you. We thank you for tuning in. Absolutely. And I think we forgot. We jumped right in. It was. I know, it right? was- We didn't even say hi jumped or into the anything, deep. But I feel like we already family. Yeah, absolutely. So it's like we don't have to introduce ourselves anymore. No. They should know us already. But in case you're watching for the first time, Yes. I'm Joey, And I'm Gio. and we are Relajando. En Serio, Ya tú Seriously sabes. Joking Podcast. Yeah. And so we're here to provide edification, Modification. entertainment. Hello. I don't know anything. Amen. Oh, this guy's fired. This is his last show on the podcast. We appreciate you. We thank you, man, for Yeah, I'm putting Always my shout out. resignation letter tomorrow. I'm out of here. wow. Wow. It's deep. It's deep. Wow. You sounded like Pee Wee Herman. Yeah, well, you saw he died, right? Yeah? Yeah, he died, man. Man. It's childhood. ¿Cómo era? What? No, ¿cómo era que se reía él? I'm Pee Wee. Loco.
yo sabía que tú te criaste You con él, know- pero no así, loco. You know, I got a childhood video of me doing that as a kid. For real? Yeah. We have to find it. You gotta find it. We have to You gotta find it. Hasta, mira, hasta yo tengo una foto de la escuela, creo que eran, with like a silver suit and a red tie. Yeah. No way. Yeah. I need Yeah. to get my hands on that though. Yeah. 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 But that whole video is hilarious, man. Like, I always wish I would have sent it to America's Funniest Videos. I would have gotten some money. I mean, It you was- can still was send it funny. though. Yeah, it's true. It's true. Yeah. Yeah, it's just me when I That's was good. like 6. Oh my god, though. Yo, talking about that, I have exciting news. Okay. So I have like staff cooking in there. So we might Staff? no like some staff like staffs Staff. Oh, like a staff. Like no Nevada. like cosas staff Oh, stuff. stuff. Oh, okay, stuff. Ay, que tiene que decirlo así stuff. Hey, Stuff. stuff. That's stuff. So I have some Oh, stuff. okay, you sound like staffs. No, like stuff. Like stuff. So, I have some stuff. Stuff. Until next time, we love you, Relando family. Always feel